Hai kongkan amal kalau jenis ni hau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar bersangkan apa atau di dalam surga. Binanta amal ke kong kalau jenis nan kong bila dia ngak hau dia amal hau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar berkai sang apa atau di dalam surga nan. Jadi amal kalau jenis nan dan jah di sana orang kong kan kela ataupun kan khak pun kan hau bengkuk kong nam sao kau ataupun kemlah kau walaupun kan gantung yak dah dan di tuanya dan jah orang kong kela puk kong menjai lau walaupun puk kong janan di puk kong an klau untuk về kan ngak orang klau dah dan di klaunya dan jah orang kong akhlak sem orang kong tak adab sem. Dan hai kong kat amal hau kat ngak hau di dalam saya mengamalan kelau jenis ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar way sang dapatkan apa atau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hadis meng Abu Umamah an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi arabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis ini hadis meng Abu Umamah kadum jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ana za'imun kau benar gaisang aboh tok di dalam surga napak hayah kong nyukla ataupun nyukha gup nyohau mumpuk kong nak kemlah kau ataupun nam sao kau anggang walaupun nyut hal grup nhau ni orang kong jak meng grup kong kedah kau ataupun sao kau nan tetapi nyut khak grup nhau meng nam sao kau ataupun nak kemlah kau orang nan dan hai kong nyu kelak puk kong jai lao walaupun puk kong nyut khan je na puk kong an klau untuk khan ngak verang klau dan nyut kelak puk kong jai lao nan ni Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar besang dapatkan apa atau di dalam surga dan di kelaunya dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar besangkan apa kong lemdak kong klong atau di dalam surga nan yang kong entah akhlak kong sem liman hasuna khuluquhu yang kong entah akhlak sem yang kong entah adab kong sem nan. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pacamaikan pada topika oleh entah amal kelau jenis jala ya hai kongkat amal hau kongkat ngau nan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketena berdai sang apoh kong support persen atau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala nan. Jadi amal kong kelau jenis nan bisa nyung dan ya yang kongkat khak gum kat hau kat kelak mumpuk kong kemlah ka onggang puk kong nam sao ka onggang walaupun ketha la gum kat ni yang kong jak atau di dalam puk nan kết thao là kết gần công giáo, tetapi kết nó khăn làm sao càng gần ô dan kết khăn hôn là kemlah càng gần ô. Di dalam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar berkat sang apa atau di dalam surga. Dan di tuanya nun je orang kong kết kelak pun kong je lao gang kết hôn je lao gang ô walaupun kong kết khăn je nan je kong untuk an klau khăn ngak gang klau tetapi kết je ô lao gang ô. Mana kết kết kelak bukan kong je lao gan kết hôn je lao gang ô. Jadi gang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar besangkat apa tau di trong các surga teh. Dan di kelaunya dan je gang kong muta akhlak kong sayam hang Allah subhanahu wa ta'ala gang kong muta akhlak sayam hang manusia. Jadi akhlak sayam Allah subhanahu wa ta'ala ni kat sabar mengatur belakang Allah subhanahu wa ta'ala ke mapakkan dan kan sabar hang qadar bu sayam gup yang kat sabar dan ngak amali belakang Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak sayam hang manusia dan je
benda akhlak sayam thao grup hormat napa gangkong tha napa gangkong ne dan pak gangkong da ilmu dan kai ket hormat benda adab napa gangkong lisayanan tumpinan kan maaf ampun bin lai ngak chang napa kan ni gangkong da akhlak sayam ini kan ni beda tumpikau te usaha ngak ya bagi la te hau tong cloud ni oh te hau ngak hul asai dalam cloud jumnom amalan ni dia akan tertul usaha apa Rasulullah SAW tenar pada usaha apa atau di dalam surga dan kisahnya dan dia pada kelak ataupun weh pak atas mengkukong masyarakat ataupun kedah kau nan dan kumlah kau nan walaupun dia ni gak kumyap deh dia jangan kumlah kau jangan masyarakat orang orang dan dituanya dan dia gangkong ket kelak ataupun ket kagum ket mengkukong jelau kan walaupun kukong an klau pakai rum jelau ke orang dan dia kelaunya dan dia gangkong tak akhlak sayam gangkong tak adab sayam dapat amdisianan walaupun gana gangkan jang tiai walaupun gana gangkong sin jang tiai walaupun gana gangkong taha jang tiai walaupun gangkong taya om naik hau ya tiai o dan gangkong bela tiai gitu nan kan berarti ada napa gang jadi bila tiai amal hu asa dalam jumlah tong kelau amalan ni insyaallah Rasulullah SAW ketena berarti sang apa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.